Uy, kibaw ba mo nga naay nindot nga lugar sa Subo? Kung interesado, halina dere. Kahibaho kay ko nga ikaw kuryoso, andang kaayo mo gasto, maatuan lang ang lugar dito. Atuon tanan kuyugan tika, yutang nga tawhan, atong ampingan, atong bahandi, Fort San Pedro. Siya nagbarong hangtod karon, nakabilin siya nga madasigon, basin pa di ay imong bisitahon. Fort San Pedro ang ianan nato, nga masaktan ang panahon kaniadto, simbolo siya sa atong Subo. Andang na baka buhato sa luna nga puno o dulo, nagsaysay sa kagahapon. Sa Subo siya nagbarug, halang doon simbolo sa pagbuo, Cruz ni Magellan para sa katawhan. At tuon tanan kuyugan tika, yutang na tawhan, atong ampingan, atong bahandi, Magellan's Cross. Siya nagbarong hangtod karon, napabilin siya nga madasigon, basin pa di ay imong bisitahon. Magellan's Cross gidala sa ato, nga masabtan ang gigikanan nato, simbolo siya sa Kristyanismo. Ipasigago bahandi sa Subo, ipasigago bahandi sa Subo. Nagduha-duha pisayaw na bisitahan nagyud siya, 'cause you don't wanna lose this chance. Silently praying, consistently hoping that you will notice this too. And if you're waiting for you, siya nagbarug hangtod karon, naghulat og ikaw andam paminawon, imong pag-ampo iyang dunggoy. sila nagbarong hangtod karon, sa atoan naghatag og kalinawon, na sinatisa atong kagahapon.